Good morning mga busing. Early visit kay natay gipas germinate dire nga lain-lain nga seeds no, mga pangkuan ni siya, panglamas. So ato rasan ng tabunan, ato ning bason ron parang mag-moisture. So dire atong update dire na ka trellis na ning ubang cucumber nya na hulom na po nato ning ato nahulog na nato ning atong kuan almeti nga lettuce. So diri atong pak choy medyo nitulbong-tulbong na no. So doon na tay solar, so doon na po tay charge controller o protection breakers o kuan na baterya dia kanang murag bumbag porma